Pablo Big Bike Group sa Lake Ticub. Let's go! Andito tayo sa Lake Ticub ng Chaong, Quezon. Yan. Wow. So yan guys, kung makikita yun, ayun yung Chaong Convention Center. Ganda dito. So ito ang Lake Ticub guys. So ang kasama natin ngayon ay ang San Pablo Big Bike Group. Ayan po. Isa-isahin ko sa inyo ha. ZX-10R, R1, ZX-6R, XSR, Z4, ZX25R, CB500X, Dominar, Z4, FX6R, Ninja 500, Ninja 400, at saka CLC CF Moto. Ayan guys, San Pablo Big Bike Group. So galing kaming San Juan, dumaan lang dito. Ayan, enjoy the view mga idol. Ganda. A few moments later. Bam 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 bam. Speaker daw. Speaker. Go. May sticker. Sticker kuya. Ayan o, mga taga-Chaong. Follow na lang. Neng. Okay. Chaong.